Zdravo dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. Baris Baktaš i Jagmur Yuksel, dva najkomentarisana imena u posljednje vrijeme, ponovo su izazvali senzaciju u tabloidima, nakon što su viđeni jedno pored drugog na vjenčanju. Nakon prethodnih glasina o raskidu, otuđenju ili distanci među njima, njihovo zajedničko prisustvo na događaju, po mom mišljenju, ne djeluje samo kao slučajnost, već kao znak mnogo dublje priče. Prema riječima očevidaca, par je imao jednostavan ali upečatljiv ulazak na vjenčanje. Dok je njihova distanca u početku djelovala formalno, bliži pogled otkriva suptilne geste pogleda i povremeni sinhronizovane pokrete, što im sugerira da među njima i dalje postoji jaka veza. Povremeni Jagmur Yukselovi osmisi prema Barisu Baktašu posebno ukazuju na to da iako se led nije potpuno utopio, svakako jeste pukao. Glasine o potpunom raskidu koje su dugo kružile tabloidima ponovo su dovedene u pitanje u svijetlu ovih vjenčanih fotografija. Vjerujem da je prisustvovanje takvim zajedničkim događajima, posebno za dva tako istaknuta imena, vrlo svjestan izbor, jer biti viđen zajedno u takvom okruženju neminovno se tumači kao slanje poruke. Za mene je najupečatljivija tačka ovdje to što njih dvoje prikazuju profil koji nije ni potpuno blizak ni potpuno udaljen. Ova siva zona sugerira da je njihova veza još uvijek u nedefiniranoj tački. Veliki pozdrav!